হবে আপনারও। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডের হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. On Tuesday, a significant party joining event was organized by the BJP Chamanu Mandal, where 2,495 voters from 755 families officially left various political parties to join the BJP. The new voters were formally welcomed by Chief Minister Dr. Manik Saha. In a chilling escalation of violence against the media, two travel journalists, Samir Debarma and Jimmy Debarma, were victims of a pre-planned and life-threatening assault in Advisor Chomni, Agartala late Monday night. The miscreants also allegedly smashed two mobile phones, snatched a gold chain from his neck and looted 18,000 cash. Vishramganj Nagar Panchayat cannot be formed by including ADC areas. With this demand, the civil society staged a blockade on the national highway in the Pushkar Bari area of Vishramganj since morning. The road blockade was finally lifted after nearly 7 hours following assurance from the district magistrate. The
In a powerful display of political strength, Chief Minister Dr. Manik Saha was accorded a grand reception in Monu today as he led a high-voltage road show that stretched from Monu Bazar to Block Tila. The event served as a prelude to a massive party induction ceremony held later in the day. On November 7, 2025, a group of miscreants attacked BSF Jawans and damaged their vehicle at the Bishalgarh New Market Cattle Market. Acting on a tip-off, the Bishalgarh police conducted a raid in the Durga Nagar Hosenpara area late Monday night and successfully apprehended the third accused in the case, identified as Riaz Mia. Ahead of the upcoming autonomous district council elections, a joining ceremony was organized today at the Bachaibari Hasugni Khorang Community Hall by the Khoi Division IPFT. A total of 77 individuals from 21 families officially joined the IPFT party and welcomed into the party by handing over the IPFT flag. The Vishwa Hindu Parishad North Tripura District Committee staged a massive demonstration on Tuesday at the Ragno border in Dharmanagar. The protest was organized to voice strong opposition against the ongoing persecution of Hindu minorities in Bangladesh and to demand an immediate suspension of all commercial trade with the neighboring country. Bringing to you the news of the day. On Tuesday, a significant party joining event was organized by the BJP Chamanu Mandal, where 2,495 voters from 755 families officially left various political parties to join the BJP. The new voters were formally welcomed by Chief Minister Dr. Manik Saha, former MP Revati Tripura, BJP State Secretary Bipin Debarma and others. In view of the upcoming ADC election, the BJP has strengthened their work by conducting various events and election campaign across the state, such as the BJP Chamani Mandal has organized a party joining event on Tuesday. During the event, the dignitaries present were Chief Minister Dr. Manik Saha, ex-MP Revati Tripura, BJP State Secretary Bipin Debarma, Minister Bikas Debarma, MLA Sambulal Chakma, MDC Sanjit Riang and other party functionaries. Speaking at the event, BJP State General Secretary Bipin Debarma stated such joining event was earlier held in Karamchara also. Similarly, on Tuesday, 2,499 voters from 755 families is joining BJP today, said Bipin. आज सामोनो विधानसभा के अंदर हमारा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा के नेतृत्व में लगभग यहाँ 3000 अप्रोक्स ऐसा वोटर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और इसके आगे भी आपने देखा है बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ है करमसरा मंडल में हमारा यशस्वी मुख्यमंत्री जी को एक भव्य कार्यक्रम से स्वागत किया है और ये जो लोगों में एक उत्साह है एक भारतीय जनता पार्टी का जो काम देख के मोदी मानिक शाह जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रहा है जिस तरह से हमारा जनजाति के लिए पूरा ओवरऑल त्रिपुरा को डेवलप कर रहा है एकमात्र भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रहा है और सरकार को भरोसा रखे ही और लोगों में एक उत्साह है मोदी जी और मानिक शाह जी को लेके एक भरोसा दिख रहा है हम लोगों को विशेष रूप से जनजाति में कि बीजेपी ही एक ऐसा पार्टी है जो लोगों के लिए काम कर रहा है या लोगों के लिए डेवलपमेंट सोचता है समाज के हर व्यक्ति को डेवलपमेंट के रास्ते दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो उसी को सामने रख के आज इतना बड़े तादाद में 3000 अप्रोक्स ऐसा वोटर भारतीय जनता पार्टी
में शामिल हो रहा है और 700 के ऊपर होगा, इतना फैमिली है। तो हम सब उसको स्वागत करते हैं और विशेष रूप से ये जो एक चुनाव के नतीजे में चुनाव के आगे जो ज्वाइनिंग प्रोग्राम है ये अगले दिन में और भी होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम एडीसी में भी सरकार हम बैठेंगे। অবশ্যই আমরা 2026-এ 28টা সিটের মধ্যে 28টা আমরা থাকবো এবং 2028-এ যে বিধানসভা নির্বাচন আমরা তৃতীয়বার আবার আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা আবার সরকার সেটা করতে চলেছে। মাত্র সময়ের অপেক্ষা। আপনারা দেখছেন মানুষের যে উৎসাহ উদ্দীপনা যেভাবে আমাদের উৎসাহ দিচ্ছেন এবং এই উৎসাহ শুধু এই ভারতীয় জনতা পার্টি এডিসি নির্বাচন নয়, মানুষ এই কারণে উৎসাহ যে সরকার সঠিকভাবে জনজাতিদেরকে মূল্যায়ন করে সম্মান দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে, তার জন্যই কিন্তু এই উৎসাহ। Likewise, Chief Minister Dr. Manik Saha addressed the public regarding the significance of the party work and development. किसी का बेस खत्म हो जाए ये बीजेपी का मतलब लक्ष्य नहीं। कोई अगर अपने आप बेस खत्म कर दे तो उनका काम है ये, हम नहीं करेंगे क्योंकि ये जबरदस्ती बेस नहीं बना सकते, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए हम अपना काम कर रहे हैं। उसमें कोई अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं, मोदी जी के पास आना चाहते हैं, हमारा जेपी नड्डा जी के पास आना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास आना चाहते हैं, हम क्या करें। और ये काम से होता है क्योंकि काम ही आने वाले दिन देखेंगे। कोई यहाँ पर तो जिंदगी भर नहीं रहेंगे और गुमराह करके झूठ बोल के इधर उधर बोल के और रास्ता रुक के पानी नहीं है और वहाँ पर अभी सडनली कोई प्रोग्राम बना के बीजेपी को नहीं रुक सकते हो क्योंकि ये नेशनल पार्टी है। और बिना नेशनल पार्टी से अभी जो बहुत दिन हो गया ये लोकल पार्टी ठीक है, अब हम हमारा साथ हो, लेकिन हमारा साथ रह के जिस तरह तुम लोग बर्ताव कर रहे हो इसको कैसे हम लोग मानेंगे बताओ। हम लोग तो प्रेम से रहना चाहते थे। मैं तो खास करके इनको मैं काफ़ी इज्जत देता हूँ। आराम से चलो, आराम से बात करो। और मैं अभी भी इनको बोलता हूँ इस तरह मत करो, जो अपना अपना काम करो, जिसके पास जो जाना चाहते हैं वो जाएंगे। अगर हमारा पार्टी से तुम अगर अच्छा काम करोगे, अगर तुम्हारा पार्टी में जाएंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं। बहुत पार्टी पहले तो बहुत लोग गए हैं वहाँ गए तो हमने तो नहीं कहा क्यों गए, तो आएगा जाएगा वो ठीक है। लेकिन अभी जिस तरह एनमा से लोग आ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आज देश का सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ तक सवाल है और जहाँ तक सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन है और खास करके शांति का वातावरण पूरा देश में राज्य में जिस तरह हो रहा है, मोदी जी के ऊपर जैसा भरोसा बढ़ रहा है, इसीलिए पूरा खास करके जनजाति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारा त्रिपुरा गवर्नमेंट जिस तरह काम एक एक के बाद हम लोग जिस तरह स्कीम बना रहे हैं और जिस तरह हम लोग लोन एक्सटर्नल एडेड फंड हम लोग ले रहे हैं खाली जनजाति एरिया के उन्नयन के लिए, तो ये गुमराह कर रहे हैं। और एडीसी में आप जानते हो क्या हो रहा है, पैसा दे रहे हैं फिर भी उस हिसाब से काम दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए जनजाति को पता लग गया, इसीलिए बहुत लोग अभी भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहा है और जबरदस्ती आवाज से नेशनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घुसने नहीं देंगे। वो सीपीएम का हरमत वाहिनी सब जो था अभी उसमें घुस गया है छोटा छोटा पार्टी में, वो सब जान गया है और सबका लिस्ट हो रहा है कौन क्या कर रहा है। गुंडागर्दी करके कोई पार्टी नहीं बना सकते। आज टोटल कितने लोग कितने? आज तो अभी तक मेरे पास जो है वो मैंने अभी भाषण में मैंने बताया कि मैं जब पहले मैं आया था तो थोड़ा सा फैमिली कम था, अब देखा हूँ बार बार मैंने फैमिली बढ़ ही रहा है। यहाँ पर टोटल अभी 755 फैमिली ज्वाइन किया है और उसमें 2499 मैंने ज्वाइन किया है वोटर। Later, the new voters were formally welcomed by Chief Minister Dr. Manik Saha, former MP Rebati Tripura, BJP State Secretary Bipin Debarma and others.
Reported by Amit from Chamanu, Chinikhara. In a chilling escalation of violence against the media, two travel journalists, Samir Debarma and Jimmy Debarma, were victims of a pre-planned and life-threatening assault in Advisor Chomni, Agartala late Monday night. The miscreants also allegedly smashed two mobile phones, snatched a gold chain from his neck and looted 18,000 cash. According to the complaint filed by the victims, the incident occurred during the late night hours of Monday. Four miscreants intercepted the journalist and launched a coordinated attack. The assailants first targeted Samir Debarma, physically assaulting him and smashing two of his mobile phones. The miscreants also allegedly snatched a gold chain from his neck and looted 18,000 cash from him. The motorcycle used by the journalist was also severely vandalized during the encounter. The violence escalated further against Jimmy Debarma, who was mercilessly beaten with helmets, iron rods, and heavy sticks. Despite being critically injured, Jimmy managed to retreat and seek refuge inside his house. However, the attackers reportedly broke through the tin gates of his residence to continue the assault indoors. Fearing for their lives, the victims managed to contact the West Agartala police station. Responding swiftly to the distress call, a police team arrived at the spot. While they successfully apprehended one of the miscreants, the other three managed to flee under the cover of darkness. On Tuesday morning, senior media leaders visited the West Agartala police station to stand in solidarity with the victims. The delegation included Pranab Sarkar, president of the Agartala Press Club and the Tripura Journalists Union, Ranjit Debarma, secretary of the Khumulung Press Club and chief editor of Chinikhara News Channel. The leaders later visited the site of the attack to assess the extent of the damage and gather eyewitness accounts. Expressing deep indignation over the incident, Agartala Press Club President Pranab Sarkar issued a stern warning to the authorities. একজনকে রাত্রে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমাদের দাবি হলো সবাইকে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং দৃষ্টান্তমূলক সাজা দিতে হবে। পুলিশ বলেছে যে কোনোভাবেই এদেরকে ছাড়া হবে না, সব আসামিকে গ্রেপ্তার করা হবে। তো আমরা দেখি সবাইকে গ্রেপ্তার করা হয় কিনা, কারণ আমরা যে আমাদের বক্তব্য একদম পরিষ্কার, রাজ্যের জাতি জনজাতি সবাই একসাথে থাকবে। জনজাতিরা এখানে সাংবাদিকতা করবে, যারা বাঙালিরা আছে ট্রাইবেল বেল্টে সাংবাদিকতা করবে। এই ট্রেডিশনকে আমরা কোনোভাবেই ভাঙতে দেবো না। আমি বলবো যারা এগুলো করছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমাদের সম্পত্তি নষ্ট করার জন্য এগুলো করছে, এগুলো কোনোভাবে আমরা বরদাস্ত করব। The media fraternity has called for exemplary punishment for the perpetrators to ensure such incidents are not repeated. As of Tuesday evening, police operations are reportedly underway to track down the absconding individuals. Bureau Report, Chinikhara. Bishramganj Nagar Panchayat cannot be formed by including ADC areas. With this demand, the civil society staged a blockade on the national highway in the Pushkar Bari area of Bishramganj since morning. The road blockade was finally lifted after nearly 7 hours following assurance from the district magistrate.
Recently, an initiative was taken to form the Bishramganj Nagar Panchayat by integrating several Gram Panchayats. Following this, the Sipaijala District Administration issued an official notification. After the notification was published, several objections were submitted to the district magistrate. A few days ago, a hearing regarding these claims and objections was held in the Sipaijala DM's office. On that day, a joint team was formed. This team visited the proposed areas for the Nagar Panchayat to conduct an on-site inspection and speak with the local residents. In the midst of this process, the residents of certain ADC areas in Bishramganj, along with the Tripura Motha party, raised the demand that ADC areas must not be included in the Bishramganj Nagar Panchayat. To press for this demand, the civil society launched a road blockade on the national highway in the Pushkar Bari area of Bishramganj starting at 8 am on Tuesday. রোড ব্লক যেটা আন্দোলন করতে বাধ্য হচ্ছে আমাদের অস্তিত্ব নেই, কারণ এডিসি এরিয়াকে নিয়ে এখন নগর পঞ্চায়েত গঠন করতে যাচ্ছে এবং অলরেডি করে ফেলছে। 31 ডিসেম্বর নোটিফিকেশন বাইর হয়ে গেছে, ফাইনাল নোটিফিকেশন। তো আমাদের কথা হলো নগর পঞ্চায়েত করুক, আমাদের কোনো আপত্তি নাই, আমরা চাই নগর পঞ্চায়েত, কিন্তু এডিসির মাটিকে জেনারেল করে নগর পঞ্চায়েত করা যাবে না, এই হলো আমাদের দাবি। সেই জন্যই আমরা এখনটা আমাদের একটাই দাবি, এডিসি এরিয়াকে এক্সক্লুড করে নগর পঞ্চায়েত করা যাবে না, জেনারেল করা যাবে না, এবং যেটা বর্তমান যেটা পঞ্চায়েতের ম্যাপ আছে, এই পঞ্চায়েতের ম্যাপকে যদি নগর পঞ্চায়েত করে পঞ্চায়েত এরিয়াকে নিয়ে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তবে ডিএম সাহেব বলছে যেটা এডিসির ইনক্লুশন যেটা আছে, যেটার এডিসির ইনক্লুশন আছে ওইটাকে সে এক্সক্লুড করে দেবে বলছিল, কিন্তু মুখে তো চলে না না, সেজন্যই সে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট দেব। এবং আমাদের আর একটা দাবি হলো যে 4টা ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে একটা স্পট ভিজিট করুক এবং তারাই সীমা নির্ধারণ করুক যে এডিসি এরিয়া এবং যে পঞ্চায়েত এরিয়া, এরপরেই ওইটা সংশোধন করে ওইটা যেন এডিসি এরিয়াকে যেন ইনক্লুশন করা না হয়, সেজন্য আমাদের এই আজকের যে হিয়ারিং এর সময় ডিএম সাহেব আপনাদের কি বলেছিল? হিয়ারিং এর সময় ডিএম সাহেব একটা এক্সাম্পল দিয়েছে, এখন যে ভারত এবং বাংলাদেশের যে বর্ডার ওইটাকে চেঞ্জ করার কারোর ক্ষমতা নেই, এবং যদি কেউ ইচ্ছা করে বাংলাদেশে গিয়ে তারা বাংলাদেশের নাগরিক হতে পারে এবং বাংলাদেশের লোক ইন্ডিয়াতে এসে নাগরিক হতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশ বর্ডার এবং ইন্ডিয়া বর্ডারকে চেঞ্জ করার কারোর ক্ষমতা নেই। তো সেজন্য আমরা এখন বলছি যেমনটা এখনটা যারা আগে এডিসি এরিয়াতে তাদের জায়গা জমি ছিল ওইটা তাদেরই থাকবে এবং ওইটা এডিসি এরিয়ার মধ্যেই থাকবে। তবে কেউ যদি পঞ্চায়েত এরিয়াতে এসে যদি পঞ্চায়েতের নাম নথিভুক্ত করে পঞ্চায়েতের মেম্বার হয় বা প্রধান হয় হতে পারেন, অসুবিধা নেই, কিন্তু সে পঞ্চায়েতের মেম্বার প্রধান হয়েছে দেখিয়া বা এখানে তার যে ভোটার নথিভুক্ত করছে দেখিয়া ওই মাটি তাকে এডিসির ভিতর থেকে ওইটা কেড়ে নিয়ে জেনারেলে করবে, এটা কোনো আইন নেই। সেই জন্য এখন যেটা করছে ওইটা আইনের বিরোধী, ভারতের সংবিধানের বিরোধী, ভারতের সংবিধানকে তারা মান্যতা দিচ্ছেন না। সেই জন্য আমাদের অধিকারের জন্য এবং আমাদের যে 17 বছর আন্দোলনের ফলে আমরা আমাদের অস্তিত্ব খুঁজে পেরেছি। আপনারা জানেন কিনা জানি না, আগে বলতাম আমাদের স্বর্গীয় মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী এক সময় এই রাজ্যের জনজাতিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, কিন্তু ওইটি রাজনৈতিক কারণে ওইটা সংখ্যালঘু হয়ে গেছে। এবং এরপরে যেটা মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার উনি বলছিল যে এক সময়ে এ রাজ্যের জনজাতিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এবং রাজনৈতিক কারণে সংখ্যালঘু হয়ে গেছে। সেই জন্যই আমাদের অস্তিত্বের জন্য আমরা লড়াই করতে হচ্ছে এবং 17 বছর আন্দোলনের ফলে আমরা 1984 সনে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করতে পেরেছি এবং কেন্দ্রীয় সরকার আমাদেরকে স্বশাসিত জেলা পরিষদ দিয়েছে। তো এই স্বশাসিত জেলা পরিষদ হলো আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের বেঁচে থাকার জায়গা, আমাদের একটা আমব্রেলা ছাতা। সেই জন্য এই ছাতাকে যদি কেউ কেড়ে নিতে চায়
তাহলে আমরা বাধ্য এবং আমরা এখানে বেঁচে থাকে লাভ নেই। সেই বেঁচে থাকার আমাদের যেটা দাবি নেই, আজকে আমরা এখানে ভারতের সংবিধান মোতাবেক আমরা রুট ব্লক আন্দোলন করতে হচ্ছে। এই রুট ব্লক আন্দোলন কি কোনো পলিটিক্যাল ব্যানারে না সিভিল সোসাইটি? পলিটিক্যাল ব্যানার না, এখানে দুইটা সংগঠন আছে, একটা হলো বিশ্রামগঞ্জ এরিয়া সিভিল সোসাইটি আর একটা হলো তিপ্রাসা শিকলা হামক্রাই বোতল। আমরা যৌথভাবে এলাকার মানুষকে নিয়ে এবং তিপ্রাসাদের অস্তিত্ব নিয়ে আমরা এখানে রুট ব্লক করতে যাচ্ছি এবং করছি। কতক্ষণ চলবে? এটা অনির্দিষ্ট, যতদিন পর্যন্ত আমাদের দাবি না মানে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই রাস্তায় পরে থাকবো এবং এই রাস্তায় পরে আমরা মরবো। Upon receiving news of the road blockade, the SDM of Vishalgarh, SDPO and other officials rushed the spot. They initiated talks with the protesters but failed to clear the blockade. In the meantime, Tripura Modha MLA Ranjit Debarma joined the movement with the protesters. Later, the DM and the district superintendent of police also arrived at the scene. The DM spent a considerable amount of time trying to persuade the protesters, but they remained steadfast in their demands. না অবত নিনি তাবুক তো ওরা জয়েন্ট যে টিম নি মানে তাবুক যে বড় ডিক্লারেশন তুই ফেমেনে অবত বড় জয়েন্ট টিম করি বড় বড় এডিসি অথরিটি তামনি বাগে আসুক যে আন্দোলন নঙ্গি তঙ্গ गोबां notification खामानि बरं निचि खबर माखा अंका तामनि बागै एडीसी अथॉरिटी नि बुखातै कायसापानो टीम रहर जायखो एडीसी अथॉरिटी न अरनि डीएम एसडीएम ऑफिस होते ताबुगो ऑफिशियली कोनो नोटिस रय बा जानक जायखो चिठि जानक जायखो ताबु सुख पर्यंत ऑफिशियली चिठि थाना नांनाय ऑफिशियली चिठि जुदि थांयाखै बाहायके बरकनि और आगोकै फाइना बा आन्दोलन अब त दिजागियाखो गभर्नमेन्ट नि डीएम नि थ्रू अब डीएम नि नि नगो आं थांनि खोइ जांके नों खोजंलाय त नों खासि जाना ना आबोनि बागैनो ताबो त चिठि रिजाखाबले चिठि एडीसी अथॉरिटी चिठि रिजाखा डीएम को कुनु चिठि रिजाया सीएम डॉक्टर मानिक सानो सिमिसे चिठि रिजाखा सीएम न रिजाखा डीएम त संग रिमांगला अब त नि गन सामुंया सीएम नि सामुंया अब ताबुक सिंगनाय बरक जा जानो एक ऑफिशियली जानो गथु बरक डीएम एसडीएम जानो गथु जानो का अवश्य रि नायछ অফিসিয়ালি জানো এগুলি নোটিফিকেশন হরতে পাইছা নহরি পাইছা अब तब कैंसर ना खाइनाय अवश्य खाइबो मानो तां खाइमा एंनाय अवश्य खाइ मानो एवं अमति गोबां मा डिस्टेंट दङ आसामो हिन्दी निनि नर्थ कासार हिन्दी जे गभर्नमेन्ट अमति केतलां माने न कोर्ट थांमानि परे ताइसा याकरि मारि मानबो अमति गोबां मा डिस्टेंट दङ जोंबो थानाय चिनि बिश्रामगंज सुरि एरिया एलाकाया गोबां मा जागो जेता थांमानि सिंगाबो हाइ कोर्ट खायने बिश्रामगंज त हाइ कोर्ट खायने आं सानो रेखा आं निजे बुसानाय आरो बुसावी खाइनाय तानि खायंनाय एडिसी एलाकाना एक टुकराया अब जों सिमिया बुबागारा फाइ बुसा फाइनाय बय एलाका तलां जागा पुस्को बारि र बुबागारा फाइ याकुं बाय फाइ गुरि फाइनाय आं नंनो साकाउ सां बुबागारा सालाके डिटेल सालाके आं अरनि इंको এবং ওরা চিনি হা যেখানে পনংটন শুরু নট অনলি বিশ্রামগঞ্জ যেখানে এডিসি এলাকানো জেনারেল খাইনে নাই তঙ্গ আ জাগানো চিনি সবা বুসানায় হর বুসানায় আরনো সুজাকো তাও এডিসি অথরিটি বুখাতে আবাহাইকে লিগ্যাল স্টেপ না হারে জামান অবশ্যই লিগ্যাল স্টেপ না হানাই এনওসি তো নাংনাই বলে না যে কোন এডিসি এলাকাও থাকা কাইনে নে এনওসি মানা ওগরাখো अब सिक्सिदल नि राइट तै किन्तु अरु त गभर्नमेन्ट नाहाया बले और त गभर्नमेन्ट नाया डीएम बो साइमानो बका आइन साइमे एसडीएम के साइमिया तिनी और आन्दोलन नंगनाय समस्या जिरि तंका एसडीएम ट्रेनिंग नि मंगरि खारि तंका तांनि खारथाना नां तांनि तंगमाया बर तिनो प्रॉब्लम खाये देन थां और हियरिंग नि दिनो तांनि तंगमाया ब एसडीएम और क्लां थां बडी जे तंगना नांगमानि ब्ला तांनि तिनि को बर तंगमाया तांनि हियरिंग नि दिनो डीएम एत बरनि मेमोरेंडम ने एक बार रिव्यू खाइ लिया एत बर थांगे और प्रतिबाद खाइमानो तांनि बर किसापने रेस्पॉन्ड रिलिया तो प्रॉब्लम सब खाइजाबा गवर्नमेंट खायो म डीएम खायो परिकल्पितभावे दम गवर्नमेंट अ प्रॉब्लम सृष्टि खाइतंगो अब एडीसी नि जे 6 शेड्यूल न नाहारे 6 शेड्यूल नि जे आइन संविधान अनुसार जे अबहाके त्लां जागै तंमानि अबहाके त्लाङै जामान माया abano sai tongle maya a maya ne bagini sai तामनि बागे हाके फाइनल नोटिफिकेशन खायमते खाइमा अब बर गुफने खाइकाता वा गुफने खाइ माने त प्रतिबाद चलिलै तंगले आबन बागिना लामा ब्लक फेमिसिम समस्या समया जोंको खाइनाय कोड थानाय न साइन लेखाबले कोड थानाय खाइगेर नता प्रॉब्लम त बर सिमिया सिमबो त प्रॉब्लम ताबो लामा कासुजाक तंग माने हजार बरक तिने गाड़ी लाइमेया बरक लाइमेया अबो त काइसा प्रॉब्लम ले प्रॉब्लम नों सिस्टे के सिमबो प्रॉब्लम सिस्टे खाइना नांनाय गवर्नमेंट प्रॉब्लम सिस्टे का सॉल्व बन मा खाइनाय सॉल्व बन मा खाइनाय मते और बिशमगंजनि बरगया तिप्रा सारै रगया
प्रब्लेम गभर्नमेंट सृष्टि कायका गभर्नमेंट सातन एडीसी एलाकाना बाद दुई जों नगर पंचायत केन शेष प्रब्लेम शेष अतः कोन प्रब्लेम करे गभर्नमेंट सातन तां गभर्नमेंट साया तिरि तां गभर्नमेंट साया साना नांनायबो. Eventually, the district magistrate provided assurance that their demands would be met. Consequently, the road blockage is being temporarily withdrawn. পড়াশোনা করো টেকনো ইউনিভার্সিটিতে আগরতলা তুই জানো নি আগে যে স্ট্রাইক কোথায় বাড়ি উদয়পুর এখান থেকে হেঁটে রওনা দিয়েছো তোমার নাম কি অনিমেষ দেবনাথ তো যেতে পারবে হেঁটে তুমি এজিএমসি কোথা থেকে মানে হাঁটা শুরু করেছো হ্যাঁ হ্যাঁ বিশ্রামগঞ্জ বিউসি থেকে এখন আজকে তো মানে এখানে রুট ব্লক কিভাবে যাবে এজিএমসিতে আমি দেখছি ওইদিকে যদি আরেকটা গাড়ি পাই তাহলে যাব. Pure report, Chinikhara. In a powerful display of political strength, Chief Minister Dr. Manik Saha was accorded a grand reception in Monu today as he led a high-voltage road show that stretched from Monu Bazar to Block Tila. The event served as a prelude to a massive party induction ceremony held later in the day. The atmosphere in Monu was electric as thousands of party workers, local supporters and residents lined the streets to catch a glimpse of the Chief Minister. Dressed in traditional attire and waving party flags, the crowd showered Dr. Saha with flower petals throughout the procession. The road show, which traversed the heart of Monu, was marked by traditional music, slogans and a festive spirit. Dr. Saha, seen waving to the crowds from an open vehicle, stopped at several points to interact with locals, particularly elders and youth who had gathered in large numbers. During the roadshow, the Chief Minister emphasized the government's commitment to the development of the tribal and rural areas of Dholak district. He noted that the enthusiasm of the people in Monu reflects their trust in a double-engine government's welfare schemes and infrastructure projects. नेशनल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी पूरा देश में सर्वबृहत पार्टी है और खाली देश में नहीं है पूरा वर्ल्ड में आप देखोगे इतना संख्या में पार्टी किसी जगह में नहीं है पॉलिटिकल पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी को देख के आप देख रहे हो सब माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जिस तरह विश्वास और आस्था धीरे धीरे पहले तो बढ़ चुका है और धीरे धीरे रोज ही बढ़ रहा है और आज इसका झलक आप देख चुके हो यहाँ पर मैं अम्बासर से आया हूँ और मैं झामुमो में मुझे प्रोग्राम है मुझे वहाँ पर रैली है तो जिस तरह एक माने जनता में जो उत्साह आज आप देख पाए हो शायद ही कभी त्रिपुरा में माननीय प्रधानमंत्री जी जब आते थे हमारे होम मिनिस्टर साहब नड्डा जी आते थे तो इस तरह जैसे उत्साह देखा दिया है लेकिन त्रिपुरा का कोई लीडर इस तरह आते हैं और जिस तरह मैंने इनको उत्साह हमने देखा ये तो आप समझ लो आने वाले दिन डीसी में क्या होने जा रहा है और 28 में क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं खास करके जनजाति में उत्साह मैंने देखा ये मैं क्या बताऊं इतना अच्छा लगा मुझे और मैं समझता हूं जो देश के सुरक्षा के लिए और देश का डेवलपमेंट के लिए जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और हमारा डबल इंजन का सरकार जिस तरह काम कर रहे हैं तो इसके कारण और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जिस तरह शांति जिस तरह प्रतिष्ठित हुआ पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और त्रिपुरा में जिस तरह शांति लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना अच्छा हुआ मैंने कुछ भी हो डेवलपमेंट तो माननीय प्रधानमंत्री जी बीजेपी नेतृत्वाधीन कोई भी सरकार हो उसमें डेवलपमेंट के बिना कोई काम नहीं होता डेवलपमेंट 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 और डेवलपमेंट में कोई राजनीति होता नहीं डेवलपमेंट किसी को रास्ता है तो रास्ता देना है तो उसमें कौन सा राजनीति है पानी देना है तो पानी का बंदोबस्त हो रहा है किसी के पास चूल्हा नहीं है उसको गैस का कनेक्शन दे रहा है
इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इस तरह एक के बाद जो स्कीम हो रहा है और जनसाधारण यही चाहते हैं यहाँ। और खास करके अभी जो गांव में हम लोग रूरल एरिया में, आप जानते हो 75% है, पूरा देश में 75% रूरल एरिया है, तो त्रिपुरा में भी 75% रूरल एरिया है। वहाँ पर जो महिला लोगों को जिस तरह सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन बढ़ा है, इससे आस्था बढ़ गया। खाली मुंह से बोलना और काम नहीं करना, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करता है। और ये एकदम यही विषय को लेके आप जो उत्साह आज हमने देखा, आप खुद भी देखे होंगे यहाँ पर कितना उत्साह हो। तो मैं समझता हूँ ये देश को अगर आगे बढ़ाना है, देश का अखंडता को सही दिशा में बने, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए खास करके सभी का जो वोकल फॉर लोकल माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, देश का जो जीडीपी जिस तरह बढ़ रहा है, पूरा देश जिस तरह जीडीपी में आप देखे हो अमेरिका जैसा देश का 2% आ गया, तो इसीलिए बहुत सारा चक्रांत हो रहा है। तो इससे फायदा नहीं होगा। हमारे पास ऐसा मजबूत एक लीडर है जिसका नाम है প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যে কোনো বিষয়ে স্যার দেখা যায় ঢাক বা উলুধ্বনি দিয়ে শুরু হয়, এডিসি নির্বাচনকে দাবানোকে সে উলুধ্বনি দিয়ে আজকে এখান থেকে শুরু করলেন। একদম আজকে তো আমি তাই বলছিলাম, মনে হচ্ছে যে এডিসি ইলেকশন যে ধামামা যেটা বলে সেটা এখান থেকে শুরু হয়ে গেল মনে হচ্ছে। তো আগামী দিন যখন তার ঘোষণা হবে ইলেকশনের, তাহলে বুঝতেই পারছেন এটার পিক কোন জায়গায় যাবে। The local administration and police maintain tight security along the road from Monu Bazar to Block Tila to ensure the smooth flow of the massive gathering. Senior BJP leaders from the Dholai district and BJP State General Secretary Bipin Debarma joined the Chief Minister on the dais, reinforcing the party's unity ahead of upcoming organizational milestone. Reported by Amit from Monu, Chinikhora. On November 7, 2025, a group of miscreants attacked BSF Jawans and damaged their vehicle at the Bishalgarh New Market Cattle Market. Acting on a tip of, the Bishalgarh police conducted a raid in the Durga Nagar Hosenpara area late Monday night and successfully apprehended the third accused in the case, identified as Riaz Mia. On the afternoon of November 7, 2025, a group of miscreants attacked BSF Jawans and damaged their vehicle at the Bishalgarh New Market Cattle Market. Following the incident, the BSF filed a formal complaint at the Bishalgarh police station. Police had previously arrested 2 individuals in connection with this case, both of whom are currently in judicial custody. The third accused, identified as Riaz Mia, had been evading arrest for a long time. Acting on a tip of, the Bishalgarh police conducted a raid in the Durga Nagar Hosenpara area late Monday night and successfully apprehended him. On Tuesday afternoon, the police produced Riaz Mia before the Bishalgarh court. ডিসেম্বর মাসে আমাদের বিশালগড় গরুবাজারে একটি ঘটনা হয়, যেখানে বিএসএফ এর উপরে কিছু লোক হামলা করে, প্লাস তাদের গাড়িও ভাঙচুর করে। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটা বিশালগড় থানাতে কেস নিই, যার কেস নাম্বার 104/2025। ওই কেস মূলে আমরা আগেই প্রথমে 2 জনকে অ্যারেস্ট করেছি। গতকালকে আমরা আরেকজনকে অ্যারেস্ট করেছি, যে নাকি ওই দিন যে গাড়িটা চালিয়েছিল ওই গাড়ির ড্রাইভার, যার নাম রিয়াজ মিয়া, বাড়ি দুর্গানগর হাসান হোসেন পাড়া। তো এখন অবধি আমরা টোটাল 3 জনকে অ্যারেস্ট করেছি। বাকি যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আছেন আমরা তাদেরকেও চিহ্নিত করে অতি সত্বর অ্যারেস্ট করব এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। টোটাল বিএসএফ কতজনের বিরুদ্ধে কেসটা করেছিল? টোটাল 5 জন এবং আদার্স ওরা কেস করেছিলেন। তো এখন অবধি আমরা 3 জনকে অ্যারেস্ট করেছি, বাকি আমরা যারা ইনভলভ আছেন তাদেরকে আমরা চিহ্নিত করে তাদেরকে আমরা তাকে কি আজকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হবে? হ্যাঁ, আমরা পুলিশকে মানছি, আমরা কোর্টে প্রেরণ করছি। However, Bishalgarh police stated that several other individuals involved in the attack have been identified. He assured that efforts are underway to track them down and they will be arrested in the coming days. Reported with Jivan from Bishalgarh, Srinikhara. Ahead of the upcoming autonomous district council elections, a joining ceremony was organized today at the Bachaibari Hasugni Khorang Community Hall by the Khwai Division IPFT. A total of 77 individuals from 21 families officially joined the IPFT party and welcomed into the party by handing over the IPFT flag.
Other key leaders present during this joining ceremony included Prashanta Debarma, Vice President of the Central Committee and Chairman of the Advisory Committee for Padmabil RD Block, Sunil Debarma, Assistant General Secretary of the Central Committee and Chairman of the Advisory Committee for Mungia Kami RD Block, Pradeep Debarma, Assistant General Secretary of the Central Committee and Chairman of the Advisory Committee for Tula Shikar RD Block, Malin Debarma, Vice Chairman of the Central Committee of Youth IPFT, Priya Debarma, Assistant General Secretary of the Central Committee of Youth IPFT, and Ratindra Debarma. On that day, Nirudra Debarma addressed a speech. Paipalaya hambai media takukte bukuk chongdo tini oroni news coverage klaimani bagai tini Huai Salka Division ni kaisa joining program bo Chini logi manjak paika Central ni Vice President Borom Gunang Prasanto Deborma Soho and General Secretary ege IPFT party ni adorsho no hamjage IPFT ni demand no hamjage tai waisa chini IPFT no agin hai ke fanbari roi chini tiprasane je next generation busu roni bagai sung movement khlainak thangtani IPFT ni o phano sung subanai hnoi gobang ma dal bidal political party ni se party ni bung salia the 21 family ni 77 voter tini IPFT ni o demand adorsho bini je discipline na hamjage IPFT o tai waisa borok kefeli joining klaipeta de o joining je program ni bisingte ang kisicha kok sanani mutuma ka obohai je chini IPFT ni president Prem Kumar Riang ji bo Kanchanpuro thangnai 3 tarik je January 2026 bini yak bai pulla ei bisi ketalni joining cengka abuni pore Gonda Tisha ni pore Mungia Kami ni pore 4 number ekei saptaho 4ta joining program tini 4 number je joining program obo Huai Salka je division no ngi tongbo ke boni bagai tini je joining kaiplai roknosung sini IPF tini Central Committee ni ngai division ni ngi ba borok no sung yasak soko ke khaklayo borok ni je joining klaimani bisingte o amsoni tai sara Tripurani beba tiprasa no hamjak nai takuktai bukuk chongbo taradari chini IPF tiwa join klaipainai kok no sanani musungbo ambai. Reported by Biplov from Khoi, Chini Khora. The Vishwa Hindu Parishad North Tripura District Committee staged a massive demonstration on Tuesday at the Ragnar border in Dharmanagar. The protest was organized to voice strong opposition against the ongoing persecution of Hindu minorities in Bangladesh and to demand an immediate suspension of all commercial trade with the neighboring country. Hundreds of BHP activists and local supporters gathered near the international border, raising slogans against the interim government of Bangladesh. The protesters condemned the recent surge in violence, temple desecrations, and targeted attacks on the minority community across the border. Following the demonstration, a BHP delegation submitted a formal memorandum to the Border Security Force commandant at the Ragnar border post. The key highlights of the demands include suspension of trade, security for minorities, and border closure. বাংলাদেশের মৌলবাদীরা যেভাবে আমাদের হিন্দু সনাতনী বন্ধুদের উপর অমানবিক নির্যাতন চালাচ্ছে তার প্রতিবাদ করা। আমরা প্রতিবাদের সুরে আজকে বাংলাদেশের যে প্রশাসন আছে, বর্তমান যে প্রশাসন আছে, তাকে আমরা এইটুকু বলতে চাই
যে আর যদি আমাদের কোনো হিন্দু ভাইয়ের রক্ত এক বিন্দু ঝরে তো আমরা বাংলাদেশের কোন মুসলমানকে এক দিনের জন্য, এক মিনিটের জন্য ছেড়ে দেব না। আমরা সেই হিন্দু সমাজ, সেই সনাতনী সমাজ যারা এই দেশে এখানে এসেছেন, এখানে আজকের এই প্রতিবাদ সভায় যারা মিলিত হয়েছেন, আমি সবাইকে সেই অনুরোধ করব যে আমাদের বাংলাদেশের সনাতনী বন্ধুর উপর যদি আর কোনো নির্যাতন ঘটে তো আমরা এই এলাকার, এই দেশের কোন মুসলমানদের শান্তিতে থাকতে দেব না। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। এবং বাংলাদেশের প্রশাসনকে বলতে চাই, তুমি আমাদের এক দীপু দাসকে মেরেছ, এক কুকন দাসকে মেরেছ, লাখো লাখো করুর করুর কুকন দাস আমাদের ভারতবর্ষে আছে। আমরা যদি এখান থেকে সনাতনী ভাইয়েরা তোমাদের দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় তো তোমরা এক গ্লাস জলের সমান হবে না। তোমরা হুঁশিয়ার হয়ে যাও। আজ বলে যাচ্ছি যে তোমরা হুঁশিয়ার হয়ে যাও, তোমরা মানুষের মতো মানুষের সাথে আচরণ করো, নতুবা তোমরা ভালোভাবে থাকতে পারবে না। দ্বিতীয় কর্মসূচি ছিল আমাদের যে আমরা ওনাদের শাস্তি স্বরূপ আমাদের এই বর্ডারকে সম্পূর্ণরূপে সিজ করে দেব। এই ভারতবর্ষ থেকে কোনো খাদ্য, কোনো সামগ্রী আর বাংলাদেশের সেই জিহাদিদের দেওয়া হবে না এবং তাদের থেকে এক বিন্দু জিনিসপত্র আমরা ভারতবর্ষের জন্য আনবো না। এটুকুই ছিল আমাদের আজকে কর্মসূচি। আমরা দ্বিতীয়, প্রথম পদক্ষেপ তো বলছে ওদের প্রতিবাদ, দ্বিতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে আমাদের এই বর্ডার বন্ধ রাখা। আমরা আজকে এই যে কর্মসূচি সেটা হচ্ছে আমাদের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রথম পদক্ষেপ কিন্তু ভাই। যদি এরপর আর কোনো রক্ত ঝরে তো আমরা বিশদ এবং বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করব। এটুকু বলে বাংলাদেশের প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে আমার কথা বলা শেষ। BHP district leaders emphasized that the silence of the international community regarding the atrocities in Bangladesh is unacceptable. Pure report, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, সিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025।